तो कैसे हैं आप लोग? তো কেমন আছো তোমরা সবাই? मुझे पता है तुम लोग क्या सोच लोगे। তোমরা কি ভাবছো সেটা আমি ঠিকই জানি। आखिरकार कैरी ने अपने यूट्यूब मड़े से फाइनली एक शाही कोठी ले ही ली। তোমরা এখন ভাবছো হয়তো আমি বোধহয় এমন একটা রাজকীয় বাড়ি আমার ইউটিউবের টাকায় নিয়ে নিয়েছি। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं सिंगापुर में हूं কিন্তু আসলে সেটা না, কারণ আমি আছি এখন সিঙ্গাপুরে। और ये है मेरी जिंदगी का सबसे पहला ब्लॉग। আর এটা হচ্ছে আমার জীবনের সর্বপ্রথম ব্লগ। तो कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? आप सबका स्वागत है मेरे रूम टूर में। তো আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আমার নতুন রুমে। ये है मेरा लोगो। এটা আমার প্লে বাটন আর এটা আমার টিকটক প্লে বাটন, যেটা আমি নিজেই বানিয়েছি। इसकी रोशनी से पता चलता है मैं हूँ एक मादरचोद चमकता लौंडा। আর এই আলোতে বোঝাই যাচ্ছে আমি একটা ভালো মানুষ। ये है मेरा हवा हवाई बिस। আর এটা হচ্ছে আমার নরম নরম বিছানা, এখানে আমি ঘুমাই। और इसी जगह पे बैठ के मैं गाने लिखता हूँ। আর এইটা হচ্ছে আমার স্টুডিও, আর এইখানে আমি ক্যারিমিনাতিকে রোস্ট করে করে ভিডিও বানাবো। এটা হচ্ছে লাইটের রিমোট। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता। बस তো কেমন লেগেছে আমার ভিডিও? যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেंट शेयर करें। আর আপনারা যদি ভুল করে আমার চ্যানেলে চলে আসেন তাহলে फटाफट लाइक कमेंट शेयर करें। इसको में फटाफट वो लाल वाला जो बटन है उसको दबा दो और मेरे सब्सक्राइब करो।